So manu ke ek bar welcome kori ase aji apni kan ekta ese important message aji kali dunia de kiman biya news aise itu pro mokan aro bi hosier hobo karone enika message share kori ase recently kolkata ke ekjon doctor maiki take rape korina murder korisu na dunia manu khan itu opor protest korina itu opor fight korina thaka time de एक न्यूज आया आसे बेंगलुरु कर्नाटका दे मोइकन नागा माइकी एकजन किताब पुरी थाका ताई अपरे बेनेगा सेक्सुअल अटेम्प्ट इना कुरिसे गइना एकदम खबर बिया एतु न्यूज देखि आसे खबर हिसाबते एतु मानु तो नागा छोकरे दो ताई पार्टी गुई थाके ना खोरा ताके लीव दिया मानु एकटा कोरियोग्राफर थाकिसु गुसे ताई बा लई जागा दो अपॉर्चुनिटी लगिना अलग जगह दे लई जाइसे इनका होइना ट्रक पार्किंग गाड़ी रुखी थाका जगह दे ताकि इनका लई जागेना ताकि इनका अटेम्प्ट करिसे आरो माइकी ब्रा अलार्म मेसेज मानुहन के दिगिना इतुला लोकेशन ट्रैक करगेन आहादन दे इतु माइकी दो पूरा लेंदा होइना इतुला स्टेटिस्टिक पाइसे गइना इतिया माइकी दो हॉस्पिटल दे एडमिट आसे कोइ आसे आरो एतु कोन मानु एतु अटेम्प्ट करिसे एतु मानु तो सीसीटीवी फुटेज खान ब्रा बिसारिगेना ताइ दो इतिया तो पुलिस ला कस्टडी आसे गइना एतुला खबर पाइ आसे आजि मोय नागा मानु खान स्पेशली मन सिस्टर खान मोता खान भी आसे होले भी स्पेशली सिस्टर खान कोइ आसे होताय इतुला अपडे मोय न्यूज बनाइ थाकि कितिया बाहारे थाका खान होलिबि कितिया निजो लगा जगह दे थका होइली बि किमान इदिया डॉक्टर के रैप करगेना इदु के मर्डर करा लगा न्यूज़ इदु पड़े सब मानु लगा मन के टच करि आसे सब मानु ला मन के पेखाय आसे मूवी एकटा मोटा आसे होइली बि मोटा होइली बि माइकिन के निचे करगेना मन सुपीरियर आसे गना मन लगा फिजिकल सैटिस्फैक्शन करने मन ला मेंटल सैटिस्फैक्शन करने माइकिन के इनका पूरा तो मोय खान भी खुशी ना पाए होली भी अजी पेरेंट्स खान अम्मा पापा भी छुकरा छुकरियन भी आपने भी एक पहुड़ी सब कितिया स्पेशली माइकी खान कितिया बाहर जाते दे कितिया आपने इतिया कॉलेज स्टूडेंट आसे अम्मा पापा पर आपने के अलग फ्रीडम दिया आसे बच्चा दिन के साथ इसना आपने के नसाई इतु लगा एडवांटेज लोगे ना मुझे इतने तो दांगों होइसे को आदम दे इन्हें का पिया कम और इन्हें का पिया हादसा तो हुई थे इतु कारण स्पेशली बाहर थाका मानु खान इतिया मो इना को आदम दे पार्टी न करिबि इतु न करिबि को ना एको रिस्ट्रिक्शन नाइ दे मु भी एकजन मानु आसे कोनबा पार्टी करिगे ना शादी का नरि एन्जॉय करा तो बिया आसे तो मु को ना पारे होली भी इतुला एकटा लिमिट थाकिले किनेगा बाहर थाका खान स्पेशली মই খান নাগাম মানুহ আছে মই দে ইমান লিখা পঢ়া মানুহ আছে মোলা পাব্বাটো ইটো আছে মোলা ফাউন্ডেশন ইটো আছে কইনা মুগাত ফটানি পয়সা লা পাওয়ার আমা বাবা লা ব্যাকগ্রাউন্ড পাওয়ার হেনা হইনা अलग जगह दे हाई हाई पार्टी जगह दे इनका बेरा पार्टी करिना ड्रिंक्स करिना इनका बेरा इनका टाइम दे बाहर दे थाका মানুহ খান তো আপনি লা ব্যাকগ্রাউন্ড কি আছে আপনি কি পয়সা আছে না নাই এটু না জানে এত ছোকরিদের নিশা হই আছে itu security क्या आसे बन तानो evil intention तान अलग भावना देने वाला है मुझे भी अलग जगह दे बाहर जगह दे कैसे बेरे था मानो आसे मुझे लगा फ्रेंड्स खान अलग स्टाइल लगा भी बिसे आसे कितिया मुझे खान नोटिस कितिया मुझे खान नागा मानो आसे को दो स्पेशली चुकरी खान में एनी दूर दे इमान क्राउड टीवी जाने को पारे इतु तो नोटिस मानो ही हो पारे बना वे ऑफ ड्रेस होय वेस्टर्न कल्चर आसे itu ke iku mana Quran hai moi khan laga nichula life ase itu ke iku restriction nai holi bi movie mota ase moi khan bi shadi ka logori mila dem de moi khan bi itu ko dressing na lage aya iman sexy na iman hot na ar mon inten itu ineka asio ko na mon bi mota khan mon itu ke koi tu aya phala sadi al thik ase tage appreciate ko na ineka berabo lage kon mi na koi de alag line de bhavna koi even dressing kura den debi ekta idu bhavna korina maiki khan pra apni alop neka tutu kapra lage na alop body dekhaise gole apni ke bhal pai neki itu ketia apni bhavna nokribe
कित्या ভাল নাপায় कित्या আপনি ছুটু কাপড়া লাগে না আপনি বডি পার্টস খান এনেকা মানুষ দেখাইছি বলে তো মতাখান মন আপনি ভাল বা নহয় এটু বি ফার্স্ট জানি লবি মোলা হিসাবে কোয়া দে হলে 50% এনেকা হবো নাকি মতাখান মন এটু কিতা আলাগ সেন্স প্লাস চাই দে এনেকা টাইম দে আলাগ জায়গা দে পেরে গেলে প্লেন্স মানুষখন তাখান বি তাখান আছে বলে তাকে আছে তো এনেকা থাকা টাইম দে আপনি তো মানুষখন লাগা এটু টার্গেট হয়ে যায় আলাগ জায়গাতে কিমান বেরাইলেবি নাগা মানুষ আছে নর্থ ইস্ট মানুষ আছে any way of dressing right now আর মন একটা ফ্রেন্ডলি টাইপ মন লাগা কালচার দি এনেকা আছে মন ফ্রেন্ডলি আছে কইনা মন নাগা আছে তো মন এনেকা আছে কই হলিবি কিতে মন নাগাল্যান্ড বাহার ওলাই আছে আলাগ জায়গাতে যায় আছে আলাগ মানুষ খানা দিমাগ আলাগ আছে তো তাখানে নাগান হইতো আপনি নাগা হই দিবি ইটু কারণে আপনি নিমু হতাই কই থাকি জায়গা অপরে সিচুয়েশন অপরে আপনি এনেকা চেঞ্জ করে থাকিলে কিমান ভাল কিলে মানে আপনি এন্ড মানুষখন জায়গাতে যা তো এনেকা ইনসিডেন্ট হব কারণে আর এনেকা বিচারে বলে জান হইতো আমা বাবা পর ডাঙর বিশ্বাস আপনি বি ডাঙর এম লগে না আলাগ জায়গাতে কিতাব পড়ে বলে ঠিকই কাম করে না যায় আছে এনেকা টাইম দে এনেকা আশ্চর্য এনেকা মন পেখা বলে এনা হাত চাওয়াল টাইম দে সব মানুষ মন দুখ হয় এটু কারণে স্পেশালি নাগা ইউথ খান বাহারে থাকা গান হবি ইয়াতে থাকা গান হবি নিশ্চয় লাগা লিমিট নিশ্চয় জানিব লাগে বাহারে থাকা টাইম দে পার্টি করবি না করবি কোয়া নয় হলিবি মই লাগা গ্রুপ খান মোলা ফ্রেন্ডস খান এটু আছে দে মতা হলিবি মোলা ফ্রেন্ডস খান মোখান আছে দে কই না আপনি জানি কিনা এনেকা পার্টি করি কিনা ভাল এনজয় করি না তাকে বলে একো হাত সার নহব না জানা মানুষ নতুন নতুন মানুষ প্লেন্স মানুষ খান হবি পয়সা টকা বেশি আছে গাড়ি ভাল ভাল লাক্সারিয়াস গাড়ি খান আছে তাখান ওরে এটুকে চাগে না তাখান মিঠা কথা এটুকে বিশ্বাস হয় না জলদি ফ্রেন্ডশিপ করব আর এটু ব্রা এনেকা ইনসিডেন্ট খান হবে বেশি চান্স আছে এটু কারণে আলাগ মানুষখন কিমান মুখ মিঠা হৈ দিবি এটুকে মোক ভাবনা কৰি না ফ্রেন্ডশিপ বনাব লাগে কিলে বাহাৰে ওলাত আপনি ফ্রেন্ডশিপ কৰিবলৈ এনেকা ফঠানি কাম কৰিবলৈ এনেকা ওলা লাগা নহয় ডাঙৰ বিশ্বাস আমাৰ বাবা লাগা আপনি লাগা ডাঙৰ এম এটু কাৰণে ওলা লাগা আছে এটু কাৰণে আজি বি মই নাগা মানুহখন নিজৰ বাচ্চা খান কি শেয়ার কৰিবি নিজৰ ভনী ককাই ভাই খান কি শেয়ার কৰিবি আপনি খান ডিসকাস কৰিবি প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিয়ার বিয়া নवा आगे दे मखान और एलार्ट होइसु बोले तो इंसिडेंट बिया खबर बिया तो मखान अलग कंट्रोल करबो पारे बने की कोइना आजि बेंगलुरु गे मखान लगन नागा माइक एक जागे एनिका सेक्सुअल अटेम्प्ट करिना हॉस्पिटल आसे को तो सब मानु मुंदु कथा आसे किले माने कोलकाता गे एकटा डॉक्टर गे राइट करिना मर्डर करा लगा इतो का न्यूज़ इतो खत्म न हादम दे एनिका होना टाइम तो पेसे मुंदु कासे नागा मानु को सब प्रेयर बा मदद करिबो কোন পুলিশ আছে কোন ইনভেস্টিগেট কৰি আছে ভাল ব্রা এটু মানুকে কি সাজা পাবলে আছে অ্যাকর্ডিং টু ল সাজা পাবলে দিবি এটু কারণে এটু মনা ভুনি তালা রিকভারি তালা ফ্যামিলি তালা লাইফ কারণে মন সব পার্টনারে বিয়াত কৰি দিব দেই গইনা আজ সব মেসেজ এনে শেয়ার কৰি আছে কোন মানুহ শুনিব পাই আছে সব মানুহ খুশি পাই আছে আৰু আপনি কান মোলা চ্যানেল কে জয়েন কৰি থাকা নিচিনা পারাদাক আপনি না জয়েন করবি মই গিভ এনকারেজমেন্ট বি পাই গইনা লাস্ট কে খুশি কথা বি জানাই দি আছে থ্যাংক ইউ